बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा ईद स्पेशल में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। चाहे आप कराची में देख रहे हो या देख रहे हो लाहौर में, या फिर आप कोयटा में देख रहे हो, या फिर आप हमें पेशावर में हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हो, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। सबने रमज़ान में बड़े ज़बरदस्त किस्म के रोज़े रखे, सबने बड़ी क़नाअत पसंदी से और बहुत किफ़ायतशारी से काम लिया। कुछ लोगों ने पकौड़ों पे भी हाथ साफ किया, कुछ लोगों ने बहुत कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अब बारी आ गई है जनाब आली मज़े मज़े के पकवान खाने की। शीर खोरमे से लेके कोरमे तक, वाह क्या शीर खोरमे से कोरमे तक, क्या फैसल ने कूजे में कहते हैं दरिया को बंद कर दिया। कूजे में शीर खोरमे से लेके कोरमा तक बंद कर दिया, कोरमा सब बंद कर दिया। हम अभी बीच में थोड़े बहुत चटखारों की बात करते हैं। खवातीन बेचारी सुबह से जो लगी होती हैं, उनकी शाम पूरी रात ऐसे गुजर जाती है मेहमानों की खातिर तवाज़ो। लेकिन आज का जो दिन है फैसल, वो एक्चुअली कभी तो आप मेहमान होते हैं, कभी आप मेजबान। बहुत सारे लोग मेजबान होते हैं, बिल्कुल, और मेजबानी में बड़े फराइज अंजाम देने होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मेजबानी में फराइज सर अंजाम नहीं देंगे तो अगले दिन जब आप जाएंगे मेहमान बन के तो आप पे पूरा उतार दिया जाएगा। और ये सिर्फ खानों की हद तक बात महदूद नहीं होती, ईदी पे भी लोगों की नजर होती है। खासतौर पे अम्माओं की पूछती है कि अच्छा खाला ने तुम्हें 100 रुपए दिए, देखो मैं भी उनको 100 बड़ा हिसाब चल रहा होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर वहाँ से ज्यादा मिले तो इधर कम मिलेंगे तो वो तो चल जाएगा, लेकिन कम मिले तो फिर ज्यादा नहीं दे सकते। ज्यादा तो इस बात का ख्याल। वैसे ज्यादा मिले या कम मिले, बच्चों को वो बेचारे उन्होंने क्या करना होता है, क्योंकि उनकी सारी ईदी जो है बस उस पे कब्जा हो जाता है। नहीं भाई, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। हम वो बच्चे थे जिनकी ईदी पर कब्जा हो जाता था, अब के बच्चों पे कब्जा नहीं होता ईदियों पे। एब्सोल्युटली। हम अब जिस एरा में हैं, इसे डिजिटल वर्ल्ड कहा जाता है। आजकल फेमस होना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अच्छी सी वीडियो बना लें, कुछ सेकंड की बना लें, 2 मिनट की, 5 मिनट की, यूट्यूब पे मशहूर हो जाएं, इन्फ्लुएंसर बन जाएं, टिकटॉकर बन जाएं। कि वो अच्छी हो, हाँ, लेकिन अगर लोगों को क्लिक कर जाए तो आपके लिए प्लेटफॉर्म इतने हैं कि आप आसानी से मासेस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ, उन्होंने उस दौर में अपना नाम बनाया और माशाल्लाह अभी भी उनका नाम बड़ा माना जाता है। और उन्होंने अदाकारी के वो जौहर दिखाया जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था या 1-2 चैनल्स और थे। उस जमाने में वो काम किया, वो उन ड्रामों में काम किया जो आज तक हम सबको याद है। फॉर इंस्टेंस पसे आईना, कसक और सीढ़ियाँ, ये 3 नाम तो मैंने ले लिए। बेशुमार ऐसे किरदार जो उन्होंने निभाए हैं। आज हमारे शो का वो हिस्सा है। ईद के दिन रौनक बख्श रही है हमारे शो को रुबीना अशरफ जी, आज हमारी गेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बहुत प्यारी लग रही है। Thank you so much. आई लव योर जैकेट, आई लव द कलर। कैसे गुजरा रमजान और कैसे गुजर रही है ईद? इतना खूबसूरत रमजान था इस दफा। वैसे तो हमेशा ही होता है, बट इस दफा जो कोई एक कमाल बात थी वो मौसम था। कराची वालों के लिए प्यारी बात ये थी, देयर वाज कोल्ड, इट वाज एयर कंडीशनिंग से फ्री था बिल्कुल रमजान, और शामें खूबसूरत थी। सो आई थिंक मैंने तो जिंदगी में बहुत अरसे बाद बचपन में सर्दियों में आया था रमजान, पहला ऐसा रमजान मनाया जिसमें प्यास ही नहीं लगी। यस, एब्सोल्युटली। मैं यही कहती थी मुझे पानी नहीं पीना, रोजा खोल के वरना मुझे सिर्फ पानी पीना था। 1, 2, 3, there was no 2 साल से कुछ वेदर इतना प्लेजेंट है कराची में कि पता नहीं चलती गर्मी। ऐसे ही है। इस दफा कुछ ज्यादा ही। नेक्स्ट ईयर भी देख। अच्छा, आप हमें बताएं, वैसे तो माशाल्लाह आपको हम इतने अरसे से देख रहे हैं, यू आर स्टिल सो ग्रेसफुल और लुकिंग यंग, लेकिन ये बताइएगा कि कैसे ये अदाकारी की तरफ कैसे आना हुआ? योर जर्नी बेसिकली बाय चांस, जैसे जो हमारे जमाने में होता ही सिर्फ ये था। उस दौर में तो बड़ा मुश्किल था। हमारे जमाने में इसको एज प्रोफेशन कंसिडर ही नहीं किया जाता था। एज अ पास टाइम भी अगर किसी का दिल भी है अंदर से, जो कुछ लोग थे तो उनको वो कह भी नहीं पाते थे ना, क्योंकि इजाज़तें ही नहीं मिलती थी। सो हम तो खुशकिस्मत, मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनको घर की तरफ से कोई इशू तो नहीं था, बल्कि बड़े आराम से इजाज़त भी मिल गई और परसू भी कर लिया। एक दिन समझ भी आने लगा कि अच्छा ये पहला ब्रेक वैसे था क्या आपका? आई डिड अ लॉन्ग प्ले। उस जमाने में एक ड्रामा 81, ड्रामा 82, 83 हुआ करते थे। आई थिंक दिस वाज 82 व्हेन आई स्टार्टेड। सो वो कोई एक लॉन्ग प्ले था, मोहम्मद निसार हुसैन साहब किया करते थे, एंड आई वाज विजिटिंग टेलीविजन विद सम फ्रेंड्स। और उस मेरा ख्याल है चूंकि लोग होते नहीं थे ना, तो जहाँ कोई नजर आता था पढ़ा लिखा बच्चा, तो वो लोग
فوراً ایک اسکرپٹ سامنے رکھ کے کہتے تھے آپ ڈرامہ کریں گی. سو ہمارے ساتھ بھی ہوا, ود می, ود مائی فرینڈس, اینڈ وی آل گاٹ آفرز, وی آل ایکسیپٹیڈ. آپ کو آئیڈیا تھا کہ آپ اداکاری کی فیلڈ میں بڑا جم کے کام کریں گی؟ نو, کوئی آئیڈیا نہیں تھا. پہلے 2 ڈرامے تو میں نے ایسے کیے تھے کہ جب میں کر رہی تھی تو چونکہ ٹائمنگ تب بھی آڈ تھی تھوڑی سی, تو لگتا یہ تھا کہ بس یہ آخری ہوگا, اس کے بعد نہیں ہوگا. اور اس زمانے میں جو ہمارے بڑے تھے یا جو جن کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, آئی واز ورکنگ ود راحت کاظمی صاحب ایٹ دیٹ ٹائم. ہی واز مائی ہیرو, آئی واز پلئنگ اے لیڈ ود ہم. تو میں نے ان کو کہا پہلے ہی دن کمپلین کر کے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کام کر سکوں گی, بیکاز یہ آج اس طرح صبح سے آپ بیٹھے ہیں, دوپہر ہو گئی, شام میں آپ کا پہلا کام شروع ہو رہا ہے. تو یہ سب یہی کہتے ہیں آپ کریں گی جب آپ اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں گی, اور پھر جب آپ باہر جائیں گی اور لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو آپ کریں گے. ایسا نو, آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن. تو میم یہ تو آپ نے پہلے بریک کا تو بتایا, پہلے چیک کا تو بتایا. چیک تو ہم نے چیک کو کبھی کے بارے میں زیادہ سوچا ہی نہیں. اس زمانے میں نا لوگ پیسوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے تھے. یہ اس زمانے کا کمال تھا. کیسے تھا اور کیوں تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, بٹ منی وازنٹ امپورٹنٹ. اور جو بھی وہ چیک تھا نا, میرا خیال ہے 3,000 کا تھا یا شاید 1,500 کا تھا, وہ ختم بھی نہیں ہوتا تھا. آئی ریمبر میں نے کہیں دیکھا شہناز شیخ وہ بتا رہی تھی کہ جب تنہائیاں کرتے تھے تو پر ایپیسوڈ 800 روپیز ملتا. آئی تھنک سم تھنگ. تو جب وہ زیادہ ہٹ ہو گیا میں بھی پھر زیادہ بتا رہی ہوں, 800 ہی ہوں گے, بیکاز میں تو اس سے بھی پہلے کی بات کر رہی ہوں تھوڑی سی. یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے بہت سارے کیریکٹر رولز بھی کیے, اس میں ایک میں تو آپ پولیس افسر بھی بنی. جب کوئی کیریکٹر رول کرتا ہے تو آپ نے ایک لمبے عرصے تک وہ رول نبھاتی بھی رہی, اس سے باہر آنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یعنی گھر جا کے بھی کبھی شکایت ہوئی کہ زیادہ تھانے دار بن رہی ہیں آج آپ؟ ایسے ہی تھا. اور گھر میں تو مجھے خیر اتنا یاد نہیں ہے کہ یہ شکایت کسی نے کی, کیونکہ گھر میں شاید پہلے ہی تھانے دار نہیں تھی. اچھا. سو گھر والوں کے لیے نارم تھا وہ. بٹ وین آئی آفٹر پسینا, وین آئی ڈیڈ ادر کیریکٹرز, تو پھر مجھے کانشیس ایفرٹ کرنا پڑتا تھا ٹو ناٹ ساؤنڈ لائک انسپیکٹر شیلا, ناٹ ہیو دا سیم ایکسپریشنز. پھر اینڈ دین مائی ڈائریکٹر وڈ ریمائنڈ می آلسو کہ میم تھوڑا سا ہو رہا ہے, بیکاز وہ 3 سال سے زیادہ چلا نا ٹیلی ویژن پہ. اب آپ 3 سال ہر ہفتے ایک کام کر رہے ہو, تو آپ سوچو, اور وہ کام آپ کا ایک آپ کے پرسنالٹی کا حصہ. نو, اٹ واز اے پارٹ آف می. آئی ریئلائز دیٹ لیٹر آن, جب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیسے پریپ کیا, آئی سیڈ میں نے نہیں کیا, بیکاز آئی تھنک آئی واز دیٹ پرسن فرام ود ان سم ہاؤ. اور جب میں نے کیا تو میں نے اپنا آپ ہی کیا, کیونکہ میں ایسی ہی تھی. میں ایک سخت ڈسپلنڈ عورت ہوں زندگی میں بھی, تو وہ مجھے بہت نیچرلی آیا. آئی جسٹ ہیڈ ٹو ویئر یونیفارم, اور مجھے لگتا تھا کہ میں وہی ہوں. تو آپ نے ماشاء اللہ اتنے سارے کیریکٹر کیے ہیں, ورسٹائل اداکار ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ کو اس کیریکٹر کی وجہ سے کہا ہو کہ دیکھو دیکھو یہ وہ جا رہی ہیں, یہ وہ ہیں؟ آئی تھنک یہ تو پسینا کے ساتھ بہت ہوا. اچھا. سب سے زیادہ تو پسینا کے ہی ساتھ ہوا. اس سے پہلے ظاہر ہے سیڑھیاں کے ساتھ بھی ہوا اور تپش کے ساتھ بھی ہوا, بٹ جو سب سے زیادہ ہوا بیکاز دیٹ ہیڈ اسٹیڈ ود پیپل. ویسے کون سا کیریکٹر, کون سا ڈرامہ؟ پسینا. اب ذرا عید پہ آ جاتے ہیں. آئیے. اور جب ایک پروفیشنل خاتون ہوتی ہیں, پروفیشنل جو کام کے میں مصروف ہوتے ہیں, ان کی کیسے عید گزرتی ہے؟ کیا گھر والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ بنائیں گی, اور کیا بناتی ہیں فرام افطار ٹو عید کا پہلا دن کا شیر خورما اینڈ آل؟ تو کیا آپ کی بھی اسی طریقے کی مصروفیات ہوتی ہیں یا پھر آپ نہیں بناتی ہیں؟ دیکھیں جی, چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, شی نوز اٹ اینڈ آئی نو اٹ, چاہے آپ کوئین ہو آف انگلینڈ, پھر بھی کچھ ذمہ داریاں جو آپ کی ایز دا فیمیل ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہیں وہ آپ کی ہی ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو ہی کرنی ہے. کوئی آپ کو بتائے یا نہ بتائے, یو نو اٹ, اور ہم سب کرتے ہیں. سو ہاں, شیر خورمے کو چاہے بنانا ہو یا بنوانا ہو یا جیسے بھی آرگنائز کرنا ہو, وہ ہمارا ہی کام ہے, وہ ہمیں ہی کرنا ہے. بیکاز اپارٹ فرام پوٹنگ اٹ آن دا ٹیبل,
on the Eid only, this is what we're teaching to the coming generations also. मतलब अगर मैं ये सब करती हूँ ईद पे, जो कि मैं करती हूँ, जो कि आप भी करती हो, तो हम इसलिए नहीं करते कि हमने बस इस ईद पे ये करके किसी को दिखाना है. हाँ, हमारे इर्द गिर्द बहुत से बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, वो हमें देख रहे हैं. सो उनको पता है कि ये काम जब हम घर चलाएंगे तो हमारा होगा. तो प्रोफेशनल होना हमारी चॉइस है, बट जॉब तो वही है. असल जॉब वही है. अच्छा, आपने जिक्र किया कि जिस दौर में आप लोगों ने शुरू किया, बड़ा मुश्किल था घर वालों को मनाना भी इस फील्ड में आने के लिए. इवन अगर मैं भी अपनी बात करूं, कोई मेरी खानदान में किसी ने न्यूज़ एंकरिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी इजाज़त मिल गई. लेकिन अब आजकल बड़ा आसान हो गया है, बहुत ट्रस्ट भी है, बहुत ईजी आपको पता चल जाती हैं इतनी चीज़ें. आपकी फैमिली से कोई आना चाहता है एक्टिंग की तरफ, किसी का है एप्टीट्यूड? आने को तो इस वक्त सारी दुनिया आनी चाहती है एक्टिंग में. मैं जब सेट पे होती हूँ तो जो मेरे साथ बच्चे काम कर रहे होते हैं, मैं उनको यही बता रही होती हूँ कि आपको जिस जगह पे होने की अपॉर्चुनिटी मिली है, इस जगह इस वक्त कितने लोग आने के लिए तैयार हैं, आपकी सोच है, और वो कुछ भी करेंगे यहाँ आने के लिए. सो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. सो मेरी फैमिली में से तो ऐसा सच नहीं. माई डॉटर ट्राइड हर हैंड एट एक्टिंग. मेरा तो काम ये है कि जो भी आना चाहे इसमें उसको डरा दो. डरा दो? क्यों? उसको बता दो कि मजाक, रियलिटी क्या है. उसको बता दो कि ये भी उतना ही डिफिकल्ट प्रोफेशन है जितना कोई भी और, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, जो भी. देखने वालों को ग्लैमर दिखता है. हाँ, असल में मेहनत कितनी है. जी हाँ, कितनी है. और जो लोग हैं किसी मकाम पे या जिनके नाम है, वो बिला वजह नहीं है. दे नॉट देयर जस्ट बिकॉज दे प्रिटी. और आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बट उनको वो मकाम नहीं मिला. बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद हम मेरे आपके हिसाब से, मेरे समेत, ऑर्डिनरी लुकिंग हो, बट वो एक्लेम हो जाते हैं. हमने ज्यादा फोकस नहीं कर लिया है लुक्स पर. नहीं, आज जो फिल्टर का जमाना है. कमाल बात ये है ना कि आखिरी फैसला अवाम का है, और अवाम बहुत अक्लमंद है. ट्रू. वो नहीं कर रही है सिर्फ शक्लों पे. आप और मैं शायद कर लें, क्योंकि हम देख के कह देंगे कि ये बहुत प्यारी है या प्यारा है, इसको होना चाहिए. बट जिसके हाथ में आखिरी फैसला है वो बड़े शार्प हैं. सो दे वेरी इंटेलिजेंट. रहेगा वही जो काम करेगा. एक आप शो करती हैं, यू आर पार्ट ऑफ दैट शो, जहाँ पे बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस होता है एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का और ड्रामास का. बिल्कुल. So, कभी ऐसा होता है किसी ने माइंड किया हो? कभी, हमेशा. अच्छा. जब शुरू किया था तो पता था कि ये तो होगा. सो अब जब कोई माइंड करता है तो हम कहते हैं ये तो हमें पता था कि ये होगा. सो वी टेक इट इन अ स्ट्राइड. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. कौन सी ऐसी मौसीकी है जो कि आपको पसंद है, जो कि कभी तन्हा बैठ के सुनने में आपको लगता है कि अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो आई वुड गो विद दैट? म्यूजिक से बड़ी खूबसूरत, कोई नहीं. रूह को, दिल को छू लेने वाली चीज इस दुनिया में कोई नहीं है. अगर आपको अपना दिन बेहतर करना है, आपको क्या करना है? आपको म्यूजिक लगाना है, जिस किस्म का गाना सुनने का दिल चाह रहा हो, या कोई कव्वाली, या कोई पुरानी खालिश या इंग्लिश या उर्दू या कोई भी जबान. सो म्यूजिक के अंदर साथ रहता है. वो सवाल जिसका इशारा भी आपको मिल चुका है. पहले के आपके कंटेम्पररी टाइम के अदाकार, मौजूदा दौर के अदाकार और पिछले, कौन से आपके फेवरेट हैं? मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं. पुराने तो जाहिर है हमने बहुत बहुत कमाल लोग पैदा किए हैं इस फील्ड में. कवि साहब बीइंग वन ऑफ देम, आबिद अली साहब, शफी मोहम्मद साहब, देयर इज सो मेनी पीपल. किन किन का नाम लेंगे? फारूक ज़मीर, ख़याम सरहदी, मतलब एंडलेस. इतना फिरदौस जमाल, अल्लाह ने हमको जिंदगी दे. सो कितने लोग हैं, बहुत कमाल काम कर गए हैं. नए बच्चे जो कि जाहिर है उन्हीं को देख के आए हैं इस फील्ड में, उनसे इंस्पायर होते हैं और उसके बाद दुनिया के काम से इंस्पिरेशन लेते हैं. सो नए लोगों में कितने लोग हैं? फैसल एक कमाल एक्टर है, फैसल कुरैशी. देन हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी. वी लोडेड विद टैलेंट. और आज के अब जो ड्रामाज हैं, पिछले दौर के ड्रामाज, क्या फर्क महसूस होता है आपको? कोई फर्क है वर्क एथिक में, एक्टर्स के, ड्रामा क्वालिटी के? क्योंकि क्वालिटी उस वक्त भी पड़ोस मुल्क जो है उससे बहुत फॉलो करते थे. आज भी मतलब उतनी ही मकबूलियत है.
آپ بینگ اے پارٹ آف دا انڈسٹری آپ نے کوئی چینج ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیں کام ہمارا بہت زیادہ ہو گیا, بہت بڑا ہو گیا, کوانٹٹی بہت بڑھ گئی, اور ظاہر ہے جب کوانٹٹی بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں انویریبلی تھوڑی سی سفر کرتی ہیں, کوالٹی بینگ ون. سو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب بہت بری طرح سفر کی کوالٹی, بٹ اب ہم جس جگہ پہ ہیں ہم بہت بہتر جگہ پہ ہیں پہلے سے. ایک چیز جو ابھی بھی سفر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹرز بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں, بیکاز ہم شاید اس بات کی گریوٹی کو پورے طریقے سے محسوس نہیں کر پا رہے ہیں, یا شاید اس کو وہ ڈیو نہیں دے رہے ہیں کہ اصل بنانے والی چیز جو ہے وہ انسان جس نے آگے لے کے چلنا ہے, بیکاز ٹیلی ویژن اینڈ فلم ول آلویز بی اے ڈائریکٹرز میڈیم. کمرشل اسپیکٹ زیادہ ہو گیا. آئی ہرڈ, ایک میں نام نہیں لوں گی, ایک ایکٹریس تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک رول آفر ہوا اور مجھ سے بات کی گئی, اور بعد میں وہ رول مجھے اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ میرے انسٹاگرام پہ ملینز میں فالوور نہیں تھے, جن کے تھے ان کا اتنا ایکٹنگ میں ایکسپیرینس نہیں تھا, ان کو وہ کیریکٹر دے دیا گیا. تو یہ ہوتا ہے ویسے آج کل, آئی ایم شیور ہوتا ہوگا, بٹ یہ صرف ہو سکتا ہے پہلی دفعہ, بٹ چل نہیں سکتا. یس, بیکاز وہ ملینز جو ہیں, اگر وہ آپ کے انسٹا کے فالوورز ہیں, وہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ وہ جگہ نہیں دلا سکتے, وہ آپ کا کرافٹ دلائے گا. وہ آپ جب آ گئے ہو اسکرین پہ تو پھر آپ نے ڈلیور کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اس کا آخری فیصلہ جو ہے وہ وہی جو میں نے پہلے کہا تھا, وہ ویورز کریں گے, اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. اوکے, اپنے دیکھنے والوں کو عید پہ میم روبینہ اشرف آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ایک پیغام تو میں نے ابھی ہلکا سا دیا, ناٹ ان سو مینی ورڈز, کہ خدا کے واسطے پالیٹکس کے پیچھے اتنا پاگل نہیں ہونا. ہم نے ہونا ہے, اب جن کے ساتھ ہمیں لگتا ہے ہماری زیادہ مینٹل ایکویلیبریم ہے, ہم نے ان کے لیے کھڑے ضرور ہونا ہے, بٹ گھروں میں لڑائیاں نہیں کرنی, اور اتنا ٹائم پوری انرجی انویسٹ کر دی نیوز دیکھنے میں انویسٹ نہیں کرنا, ڈرامہ زیادہ دیکھنا ہے, انٹرٹینمنٹ زیادہ اپنے آپ کو ڈرامہ کر لیں گے, ہم نیوز میں ڈرامہ کر لیں گے, اور کوشچن کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک غلط کام جو ہم کر رہے ہیں نا, وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا. ہم نے لوگوں کو کوشچن کرنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے ان کو بتانا چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر رہے, یا ہمیں نظر آتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تاکہ وہ ٹھیک کریں. سو لیٹ اسٹارٹ کوشچننگ پیپل. زبردست, کیا بات ہے. اور اسی میسج کے ساتھ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو. آپ کو اگین عید مبارک بہت بہت, اور ہمارے ناظرین یقیناً لطف اندوز ہوں گے ساری گفتگو سے. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. تو یہ تھی روبینہ اشرف, اور ان جیسے مزید سٹارز ہمارے شو کا حصہ ہوں گے, لیکن ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے, آپ کی ملاقات کرائیں گے. اسٹے ود اس. once again, عید کا موقع ہے, اور عید کے موقع پر کچھ میوزک کی بات نہ ہو یا میوزک کا تڑکا نہ لگے تو ایسے کیسا ہو سکتا. اور خاص طور پہ جو پنجابی گلوکاری ہے, جو پنجابی میوزک ہے, اس کی تو الگ ہی جی لوگ دیوانے ہیں, اور اس کا تڑکا آج نہ لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو آج ہم نے دعوت دی ہے جن شخصیت کو, ان کا نام ہے ملک محمد اشرف, لیکن لوگ انہیں جانتے ہیں ملکو کے نام سے. تو ملکو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, اور عید کیسے گزر رہی ہے؟ وعلیکم السلام, میری طرف سے بھی اور ریئر بھائی کی طرف سے بھی, صدر فیصل کی طرف سے بھی, سب کو عید مبارک. عید مزے میں ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ ذرا بتائیں, ملکو نام آپ نے خود سوچا, کیسے پڑا یہ نام, اب آپ کی پہچان بن گیا یہ؟ ملکو بیسیکلی ملک سے ملکو ہے, پیار سے بچے مجھے بچپن میں ملکو کہتے تھے, تو میں نے کہا یہی نام ٹھیک ہے. لیکن آج کل جو میری پہچان ہے وہ کوکا ہے, نک دا کوکا. یہی میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا, آپ خود ہی یہاں پہ آ گئے, نک دا کوکا. تو نک دا کوکا کے بعد رولتے گئے, پر چس بڑی آئی ہے, یہی سچویشن پھر بن گئی. نہیں, میں الحمدللہ نہیں رولا, لوگوں نے بڑا پیار دیا. اٹ واز اے سانگ, لوگ اس کو کافی غلط سائڈ پہ لے گئے, بٹ اٹ واز اے فوک سانگ, اور لوگوں نے بڑا پسند کیا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ عید جو ہے, ذرا عید کی بات کر لیں,
ویسے تو یہ چھوٹی عید چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے, ہم بھی کبھی چھوٹے تھے. وہ والی عید اور جس والی ابھی آپ چھوٹے ہی ہیں, ابھی چھوٹے ہی ہیں. سر تھینک یو سو مچ. میں تو اس پہ نہیں, انہوں نے مجھے بولا ہے, انہوں نے مجھے بولا ہے. تو سر ماشاء اللہ چلیں ٹھیک ہے, جیسے آپ خوش ہیں. تو سر وہ والی عیدیں اور آج کی عیدیں کیا ڈفرنس ہے؟ پہلے وہی کہ عید لیتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے, اور اس وقت کانسیپٹ تھا 1-2 روپے کا, 5 روپے کا, اور آج کل تو لاکھوں میں بچوں کو دے تو خوش نہیں ہوتے. ہم 5 روپے لے کے خوش ہو جاتے تھے. عید کا موقع ہے تو عید پہ ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی بات نہ کریں؟ کھانے پینے کی بات نہ کریں, اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے لیے بڑا مشہور ہے کہ آپ کو روایتی دیسی کھانے بڑے پسند ہیں, تو ذرا ہمیں بتائیے گا کون کون سی ڈشز ہیں جو آپ کو پسند ہیں, آپ فرمائش کر کے بنواتے ہیں وہ؟ عید پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوئیاں, اوبیسلی مجھے وہ جو دودھ والی سوئیاں وہ بہت پسند ہیں, اور کھیر آئی لو اٹ, اور اس کے علاوہ مجھے جو پلاؤ ہے دیسی ہمارا, وہ جو روایتی کلچر ہے وہ مجھے پسند ہے. باقی جو بھی کھا لیتے. کبھی خود بھی کوشش کی بنانے کی؟ آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا ہے ریسیپی فالو کرنا, یوٹیوب پہ دیکھیں اور بس بنا لیں. میں بنا لیتا ہوں, لیکن اب تو ٹائم نہیں ملتا, اور سیکنڈلی اب ہوتا بھی نہیں. میں بنا لیتا ہوں. یعنی اس کا مطلب کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں جب پیسے نہیں ہوتے تب بنا لیتے ہیں. خود بنا کے چس نہیں آتی نا سر. اچھا اب ملکو بھائی, اب بات یہ ہے کہ جو ہماری اداکار فریٹرنیٹی ہے, گلوکار فریٹرنیٹی ہے, جو شعراء ہیں, ان کا ایک آدھ جملہ ایسا ہوتا ہے جن کی پہچان بن جاتا ہے. فار ایگزامپل اب شاہ رخ خان ہے, اور انہوں نے ان کی فلم تھی اس میں ڈائلاگ میں ہوں نا. اب کوئی بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی نا عام آدمی کی, تو کہہ دیتا ہے میں ہوں نا. اسی طرح آپ کا یہ جو گانا ہے رولتے گیا پر چس بڑی آئی ہے, یہ اتنا زبان زد عام ہے, اور یہ اتنا زبردست ہے, کہیں بھی فٹ ہو جاتا ہے. میں نے تو سفر میں کئی ٹرکوں کے پیچھے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے نا. تو یہ گانا جب آپ بنا رہے تھے بھائی, اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھی, اور جب آپ یہ بتا دیں گے تو پھر آپ سنا بھی دیں گے. آج کل یہ جو رولتے گیا گانا, یہ ہر بندے پہ فٹ اس لیے آتا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہی پریشان ہے, اسپیشلی ہمارے ملک میں. گنگنا بھی دینا ذرا سا. پہلا پہلا پیار کسے نو نہیں بھولدا, عشق چ بندہ خوشی خوشی رلدا, مردا اودوں جدوں دی بے وفائی اے, آئے رلتے گئے پر چس بڑی آئی, رلتے گئے پر چس بڑی آئی. یار وائی دے ڈرامے چلاک کیتا ہے, تائیوں ساڈا نمبر بلاک کیتا ہے, جیڑا او دے خرچے افورڈ کر دے, فوٹو دے نال اپلوڈ کر دے. یار وائی دی تنخواہ ساری جنوں بھجوائی ہے, رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے. واقعی رول تو گئے پر چس بڑی آئی ہے. ہاں جی, لیکن ایک اور آپ کا سانگ ہے کالا جوڑا, بہت زیادہ ہے نا, تو وہ میرا کالا جوڑا بڑا پاپولر ہوا. پھر کالے رنگ دے کپڑے پائیے تو میں, پھر کالا چشمہ, بہت سے گانے, کیونکہ مجھے بلیک کلر پسند ہے. Which one is your favorite? بہت پسند ہے. میں کالا جوڑا سنا دیتا ہوں. ہاں جی, کیونکہ تسی بھی کالا جوڑا پا کے بیٹھے ہو تو پھر ہو جائے. اب میں کہ چلو پھر عید کا دن ہے تو ذرا ساتھ جتنے بھی دوست ہیں, بلکہ میں نیا بھی گانا سناؤں گا جو آج ریلیز میں نے کیا ہے عید کے حوالے سے. اس سے پہلے میں کالا جوڑا سناتا ہوں. نخرے کردہ کمال سوہنا تے کھول کے لمے وال سوہنا, اے کالا جوڑا پسند جو ملکو, کلا تو نہیں سوہنا ساڈا فیصل ہی سوہنا. اے رنگ کدی نہیں پایا تو پا کے نہیں ادمایا, اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش تے, ذرا پا کے سامنے آ ساڈی فرمائش تے. کالیاں کالیاں زلفاں اکشر میلی ڈھولا, تینوں آپ چ لگ سی بہوں تبدیلی ڈھولا. تھوڑا تھوڑا سرما پا تے بہتا نہ شرما, ذرا اے اروائی لا ساڈی فرمائش تے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تھینک یو.
زبر آپ نے تو بالکل ہی کہتے ہیں نا ماحول ہی چینج کر دیا ہمارے شو میں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے عید پہ جی, درزیوں کے چکر خواتین لگا رہی ہوتی ہیں ٹائم پہ, ایک تو کپڑے نہیں سلتے ہیں. اس کے موقع کی مناسبت سے بھی ایک سانگ ہے پنڈی کا ایک درزی, وہ بھی آپ کا بڑا مشہور سانگ ہے, ذرا اس کی کہانی بتائیے گا. پنڈ دا درزی, پنڈ دا درزی کافی پاپولر ہے. میرے بہت سے گانے ہیں, بلکہ اب اگر آپ اجازت دے تو میں اپنا نیا گانا جی بالکل بالکل سے وہ سناتا ہوں. عیداں کا دیا نے شبراتاں کا دیا نے, تیرے تو بغیر چنا تیرے تو بغیر. عیداں کا دیا نے شبراتاں کا دیا نے, تیرے تو بغیر چنا تیرے تو بغیر. ہائے چوڑیاں پانیاں نہیں مہندیاں لانیاں نہیں, تیرے تو بغیر چنا تیرے تو بغیر. کیا بات ہے, کیا عشق کراڑا شالا کسے نو نہ ہووے, میرے وانگو کلی کوئی رک کے نہ رووے. بڑی اچھی لائن ہے. دن بھی روندے نے روندیاں راتاں نے, تیرے تو بغیر چنا تیرے تو بغیر. آئے عیداں کا دیا نے شبراتاں کا دیا نے, تیرے تو بغیر چنا تیرے تو بغیر. کیا بات ہے, اور عید تو ہے ہی اپنوں کے ساتھ گزارنے کا نام. ایبسلیوٹلی. اس پہ مجھے یاد آ گیا وہ عید آئی میرا یار نہیں آیا, ربا خیر ہوئے ہوئے دم دی. تو ہم یہی دعا گو ہیں کہ جی جو پردیس میں ہیں آپ کو کافی یاد ہیں گانے اچھے اچھے. اور ویسے آپ کیا عید کے دن آج میسج, کوئی پیغام اپنے انداز میں کیا دینا چاہیں گے؟ پردیسیا چھیتی گھران کی عید آ گئی, ہائے پردیسیا چھیتی گھران کی عید آ گئی. وہ تیری یاداں چ گلیاں چ بھوندی پھراں, تیرے فوٹو میں چم چم کے روندی پھراں. پردیسیا چھیتی گھر آیو نکی عید آ گئی. پردیسیوں کے لیے کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے آج ہمارے شو میں آ کر کیا رونق لگائی ہے, اور یقیناً آپ کے چاہنے والے ان کی بھی آج عید دوبالا ہو گئی ہوگی, اور ایک کے بعد ایک ہٹ, ایک کے بعد ایک ہٹ گانا. مزہ آ گیا سر. آپ کا بہت شکریہ, آپ کو بہت بہت عید مبارک. ہماری دعا ہے اسی طرح خوش رہیں اور اسی طرح سر بکھیرتے رہیں. اور جی ایئر وے کے پورے کرو کو میری طرف سے عید مبارک, کیونکہ بہت زیادہ سفر 20 سال آپ لوگوں کے ساتھ گزرا ہے, سب لوگ پیار کرتے ہیں, ان کو اسپیشلی میری طرف سے عید مبارک. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات. تھینک یو سو مچ, عید مبارک ونس اگین. اور اسی طریقے جی آپ لوگوں کو محظوظ کرتے رہیں, انٹرٹین کرتے رہیں. اور کیا گانے, جب کوئی گانا اتنا ہٹ, اس کے ہٹ ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے جب وہ آپ کو پاکستان میں ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا دکھائی دے, تو اٹ مینس کہ وہ زبان زد عام ہو گیا ہے. گراس روٹ لیول پہ گانا پہنچ گیا. ایک عطا اللہ اسفاقیلوی اور ایک ملکو. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, مزید مہمانوں سے آپ کی ملاقات کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. آج کے پروگرام میں چھوٹے بچے ہیں لیکن یہ سرپرائز بہت بڑا ہے. تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں 3 ایسے بھائی جو بڑے ہی مشہور و معروف ہیں. بھائی پاکستان میں کہاں پہ وہ مشہور نہیں ہے, اور دنیا میں مشہور ہے. انڈیا سے بھائی بڑے ان کے لیے فیڈ بیک آتا ہے, اور جب رمضان ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے تو آپ انہیں ایئر بائی کے ہی پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں. تو آج ہمارے شو کا حصہ ہیں یہ تینوں بھائی. ابو بکر شاہ ہمارے ساتھ ہیں, احمد شاہ ہمارے ساتھ ہیں, اور عمر شاہ ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. عید مبارک آپ تینوں کو. عید مبارک. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ تینوں ایک ساتھ اکٹھے بولتے ہیں کیسے؟ چلے ہم آج سب سے چھوٹے سے آغاز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیسے ہو عمر؟ میں ٹھیک الحمدللہ. الحمدللہ. احمد, بھائیوں نے عیدی دی ہے؟ بھائی عیدی دیتے ہیں؟ اچھا احمد نے منہ چھپا لیا. یہ کزن عیدی دیتے ہیں آپس میں؟ ہاں نہیں دیتا. ابھی تک عیدی نہیں ملی. بتاؤ یار. ہمارے پاس اگر خود ہو تو دے گے نا. اچھا یہ کیا بات ہے. آپ تو پھر ابو بکر سے بنتا ہے. آپ بڑا ہنس رہے ہیں, تو آپ بڑے ہیں نا سب سے, آپ نے شروعات کرنی عیدی دینے کی. نہیں عیدی تو ہم سے بھی بڑے والے دیتے ہیں نا. اچھا یار یہ بتاؤ کہ عید والے دن سب سے فیوریٹ ڈش؟ ہاں سمیا.
सेवैया तुम्हारी जी वही वाली अम्मी बनाती हैं? जी अम्मी बना, और आप नहीं क्या दादी बनाती है। दादी बनाती हैं यार, अल्लाह और जय जिंदगी दे। ये वाली जो ईद होती है ना बच्चों की, दादी नानी ये वाली चीज है ना, ये बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा भाई अबू बकर ये बताएं कि कौन सी क्लास तक पहुंचे हैं आप लोग, एजुकेशन कैसी चल रही है? मैं 6 में अभी 6 में आज जाओगे अभी? कुरान भी हिफ्ज कर रहे हैं अबू बकर। माशाल्लाह। हाँ भाई अंकल आप कौन सी क्लास में? मैं 3 में। क्या बात है भाई, तुम कौन सी क्लास में पहुंचे? केजी केजी में पहुंचे। तो ये बताओ अब जरा मुझे ये बताओ, वैसे स्पेशल किसकी शिकायतें ज्यादा आती हैं? हाँ स्कूल से शिकायतें किसकी ज्यादा आती हैं? भाई किसी की नहीं है। शिकायतें किसी की नहीं आती। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा शरारती जो सबसे खामोश बैठा हुआ है ना। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो स्कूल में दोस्त होंगे, इस साल एक नया दोस्त बना है तुम लोगों का, शिराज। उसका मुझे बताओ, उससे क्या बातें होती हैं और कैसा टाइम था उसके साथ? अच्छा रहा टाइम, और दोस्ती तो हो गई। दोस्ती हो गई, क्या बात है। उसने तो आप लोगों को दावत भी दी है ना गिलगित आने की, तो आप लोगों का प्लान है जाने का? जी इंशाल्लाह जाएंगे, छुट्टियों में देखेंगे। छुट्टियों में देखेंगे, वाह भाई। और उसकी छोटी बहन मुस्कान भी है, बड़ी शरारतें हैं ना, शरारती करते हैं दोनों, है ना? है ना? क्या बात है। शरारतें करते हैं लेकिन अच्छे भी हैं, दोनों अच्छे भी हैं। शरारतें तो करनी चाहिए, बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेंगे। अच्छा तो ये उमर आप जरा हमें बता दें, एक बड़ी आप लोगों को लेके कंट्रोवर्सी होती है कि आप जब वसीम बदामी के शो में जाते हैं तो आप उनकी तारीफ कर देते हैं, फहाद मुस्तफा के शो में जाते हैं वहाँ तारीफ कर देते हैं, लेकिन ये बताएं दोनों में से वाकई में आपको कौन अच्छा लगता है? ये कैसा जवाब हुआ? एक नाम बताना है। दोनों नहीं, एक नाम बताना। नहीं, दोनों क्यों दोनों? डांट पड़ेगी, नाराज हो जाएंगे। नहीं, अभी दोनों तो नहीं देख रहा है ना, अभी तो अभी हम तो कोई बात नहीं कर देख रहे रहा, अभी तो सिर्फ हम हैं। नहीं, फिर देखेंगे तो है शो। अच्छा अहमद, तुम्हें कौन से दोनों में से कौन से पसंद है? दिल से बता दो यार। दोनों यार, ये तो डिप्लोमेसी है। अच्छा तो आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। अब यार ये प्लीज आप पूछ लें। अच्छा चलो हम दोनों में से बता दो, एक नाम बता दो कौन फेवरेट क्लियर है? विनर कौन क्लियर हम विनर दोनों कौन? में से। हाँ इन दोनों में से हीरी दूंगा मैं, चलो गुफ्तगू कर लो आपस। हीरी दूंगा मैं, हीरी दूंगा मैं। ईदी देंगे हाँ ये। मैं जीत गई। आप लोग कराची आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपने इलाके भी जाते हैं। वैसे आप लोग का कौन सा इलाका है? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान। प्रोग्राम तो उधर से ही शुरू होता है। तो मुझे ये बताओ कि कौन तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ? जी क्या उसके बात बाद कर? आप बोले कि प्रोग्राम तो उड़ गया। भाई बच्चा जबान सदे कहाँ से? हाँ तो हाँ अहमद, कराची अच्छा लगता है? क्या बात और है अबू यार। बकर? कराची चल इसका भी बदल इसका हाँ भाई यार, अपना घर पे अपना घर होता है यार। बिल्कुल अपना घर दिया खान। DI खान। मुझे चलो। भी ड्रेस में खा। डेरा मुझे भी डेरा इस्माइल खान। चलो फौरन से ही अपनी बातों से भाई पलट ये गए। बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत की तरह है। जो उस वक्त सबकत लेके जा रहा है, सब उसके साथ जा रहे हैं। ईद वाले दिन अब जैसे कराची में शीर खुरमा बनता है ना, तो वहाँ पे क्या बनता है ईद वाले दिन मीठे में? मीठे में हाँ मीठी सुमैया। मीठी सवैयां बनती नमकीन सवैया खाइए कभी? हैं। वो मीठी सवैयां वैसे भी होती है ना, बगैर दूध वाली। चलें ठीक है, हाँ। सही है। आप लोग जो है आज तक कौन सी जो, जैसे आपने फहद भाई वसीम भाई का नाम लिया, कौन से बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि आपसे आके खुद मिले हैं? एक तो वसीम भाई, ठीक है, दूसरे फहद भाई है, ठीक है, तीसरे इकरार भाई है, चल। और छोटे और ये जैसा रहे। ठीक है, माशाल्लाह। क्या बात है। ठीक है। अच्छा यार नहीं, हाँ, और पांचवा भी कोई? पांचवा है उबैद शान मसूद। शान मसूद, ये बात हुई ना जबरदस्त। क्रिकेट से नाम निकल के आया हाँ, है। अरे हाँ ये तो मैं पूछना ही भूल गया। आप लोग भाई आपका बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। जाते जाते थैंक यू। बच्चों के लिए कोई ईद पे, मैसेज हाँ आप ईद देना पे कोई चाहें? मैसेज यार प्लीज। कुछ भी कह दें, एक लाइन कह दें। अम्मी, चाचा, चाचू और आपके भी जो है ना, हाँ चाचा मामा, लूटे इनको लूटे।
यानी कि खूब ईदी बटोरे आज के दिन बच्चों का ये मैसेज है। बच्चे हमेशा से जी ईदी के दीवाने हैं, इसका सबूत उन्होंने दे दिया। बच्चे मन के सच्चे। हमारे साथ तीनों मौजूद थे, 3 भाई, उमर शाह, अहमद शाह, अबू बकर शाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया और आप लोग इसी तरह खूब तरक्की करते रहे हैं। तो जनाब आपने देखा कि बच्चों से बात करना एक अलग आर्ट होती है, सही बात लेकिन ये जो बोलते हैं वही सच होता है। इन्हीं की ईद होती है और इन्हीं की खुशियां होती हैं। क्या बात है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। बाखबर सवेरा का ये ईद स्पेशल है और हम इस वक्त जी अब दूसरे घंटे में दाखिल हो गए। 2 घंटे की हमारी फ्लाइट होती है और कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपकी ईद को 4 चांद लगा दें। जी हाँ, और इस खुशी में न सिर्फ आप इस वक्त खुश हों बल्कि उन लोगों को भी शामिल करें, जैसे कि अगर आपके मोहल्ले में बाहर गार्ड्स हैं और वो अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रहे हैं तो उनको ज़रूर आप शामिल करें। इसी तरह अगर आप ईद नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, वहाँ पे अगर पुलिस एहलकार है, रेंजर्स एहलकार हैं, तो उनसे ज़रूर गले मिलें, क्योंकि पता नहीं कौन किस शहर से आया है, अपनी खुशियाँ कुर्बान करके उन्हें भी अपना समझे इस ईद पे गले लगाएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जी सियासत के हवाले से, सियासी शख्सियात भी बड़ी मशहूर हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि सेलिब्रिटीज मशहूर हैं। इनके अपने अपने अनोखे अंदाज हैं, इनके अपने अपने अनोखे बोलने के तरीके हैं और बड़े अरसे से जी ये सियासत पे सरगर्म है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल हमारे साथ हैं। आप सब इनसे वाकिफ हैं और टीवी पे जब ये आते हैं बड़े दबंग अंदाज में अपनी पार्टी को डिफेंड भी करते हैं और इनके कुछ अब तो ये प्रेडिक्शंस भी करने लगे हैं। तो जरा हम पूछते हैं कि इतने अरसे में पीपल्स पार्टी ने जो अब अपनी दोबारा से हुकूमत बनाई है, अब क्या प्रेडिक्शन ये उस पर भी करेंगे। थैंक यू सो मच नबील साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेहरबानी, आप सबको ईद मुबारक हो। थैंक यू, आपने बुलाया मुझे ईद शो पे। आपका शुक्रिया सर कि यू हैव ग्रेस्ड अस। तो नबील भाई ये बताएं कैसी गुजर रही है ईद और कैसे आपके रमज़ान गुजरे? इस ईद में ज़ाहिर है पब्लिक आवाम के साथ ईद मिलना बड़ा मतलब आसान नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि फिर आपका हल्का अहबाब भी है, फिर हमारी कौम भी है, गबोल ट्राइब हमारी बहुत बड़ी कौम है सिंध में, पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, उनसे मिलना तो 1 मिनट के लिए भी जो है अपने ज़ाती फैमिली मेंबर से भी मिलना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन किसी तरह टाइम निकाला फैमिली मेंबर्स के लिए भी। आवाम के साथ ईद मनाने का एक अपना ही मजा है और खासकर वो भी इलेक्शन के बाद। नबील साहब ये बताइएगा, इलेक्शन से पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप बिलावल साहब से कुछ बात करने जाते हैं और फिर लोगों ने उसको कुछ का कुछ रंग दे दिया। तो आपके मामला ठीक है वैसे अपने चेयरमैन और पार्टी को चेयरमैन से, और वैसे ये कौन लोग हैं जो आपके साथ ये शरारत कर रहे हैं? ये जो इशारा जिस तरह बिलावल चेयरमैन की तरफ से था कि जी चेयरमैन बिलावल दिक्का दिया, ये तो देखे हम बातों में भी इसी तरह के इशारे करते हैं। मीडिया ना सोशल मीडिया पे सब हो रहा है। सर मैं आपको करेक्ट कर दूं। हाँ। तो सदब यही मैं कह रहा हूँ, जो ये वाला जो था एक्शन वो तो बहुत वायरल हुआ, लेकिन जब वो मुझे बुला रहे थे वो एक्शन वायरल नहीं हुआ। और वो मुझसे बात करके मुझे बुला रहे थे, मुझसे बातें भी की, वो किसी ने नहीं चलाया, लेकिन इसको ज्यादा चलाया। नबील भाई अब ये सोशल मीडिया का दौर है। लाइक सब्सक्राइब वाले मामलात में तो फिर ऐसा ही होता है। अच्छा नबील भाई, अब हम आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना चाह रहे हैं, तो बस मैं आप एक नाम लूंगा और आपने एक जुमला या एक लफ्ज में उसको डिस्क्राइब करना है। तो आपकी इजाजत से आगाज करें। जी जी चले जी, मैं पहला नाम लेती हूँ, मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा कमाल फेल्ड अटेम्प्ट। फेल अटेम्प्ट। नेक्स्ट। मरियम नवाज। सक्सेसफुल अटेम्प्ट। फैसल वाडा। टू गुड, टू बैड, टू अगली। ओह माय गॉड। शहबाज शरीफ। टू गुड। शेर अफजल मरवत। टू पॉपुलर। बानी MQM। गॉन केस। बानी PTI। गॉन विद द विंड। गॉन विद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ सेलिंग अक्रॉस द रिवर। ओके। बिलावल। टू गुड टू बी अ लीडर।
Too good to be a leader. आपने सोच सोच के जवाब दिया, लेकिन आपने बड़े डिप्लोमेटिकली तमाम सवालों को हैंडल कर लिया। सियासतदान है तो ये सियासी जवाब ही होंगे सारे। नबील साहब जरा बताएं, खाने पीने के ज़ाहिर है हम सब शौकीन हैं, हमारे खाना जी होता भी पाकिस्तानी खाना किसी भी सूबे का जाए बड़ा लजीज होता है। आपने कभी कोई डिश खुद बनाने की कोशिश की है? कुछ खाना वाना पका लेते हैं आप ऐसे? जी बिल्कुल बना लेता हूँ मैं। आमलेट अंडा बना लेता हूँ, हाफ फ्राई अंडा बना लेता हूँ, अंडों के अलावा कुछ नहीं आता। देखिए ये जो हाफ फ्राई फुल फ्राई है, ये अंडे की बात कर रहे हैं ना आप, क्योंकि हमारे पुलिस में भी इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। जी जी बिल्कुल, नहीं हाफ फ्राई में माहिर हूँ मैं। ओके, हाफ फ्राई में माहिर है, मैं समझ गया। नबील भाई, ईद पे जैसे कि आपने खुद भी कहा, आप कम्युनिटी, गबोल कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के मुख्तलिफ डिशेस होती हैं। गबोल कम्युनिटी की खास डिश जो कि ईद पे बनती है, अगर आप हमें बताना चाहें। हमारे बलोचों में खासकर ये जो मशहूर है सज्जी है, बकरा दफन गोश्त जिसको कहते हैं, वो अपना खोदते हैं ज़मीन और 6 फीट ज़मीन नीचे खोद के और नीचे कोयला रखते हैं और साबुत बकरा उसको नीचे डालते हैं और 12 घंटे तक वो जलता रहता है और उसे खाने में बड़ा मजा आता है। अब 12 घंटे तो खैर हम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार जब आप बना रहे हो 1 घंटा पहले बता दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। आप अगली दफा आए। अच्छा, आप अगली दफा आए, आपको दफन करके दफन गोश्त खिलाएंगे। फिर मैं नहीं मुझे पता था ना हाफ फ्राई का मतलब क्या होता है। मैं नहीं आती, फैसल आप चले जाइए। उसके बाद नबील साहब जरा बताएं, अब तक ज़ाहिर है इतने अरसा गुजर गया है, ईदी की बड़ी फरमाइश होती होगी, सबसे ज्यादा अब तक आपने कितनी ईदी दी है? बता दें आज हमें, और किसको दी है? मैं सच बताऊं ना, मैं ईदी देता नहीं हूँ, मैं लेता हूँ। अब अभी तक इस उम्र में भी आके मैं अभी भी ईदी लेता हूँ, देता नहीं हूँ, कि मैं अपने गबोल कौम का सरदार हूँ। तो कौम को बोल देता हूँ, फिर वो पहुंचा देते हैं किसी भी सूरत में, चाहे वो कोई चीज हो। ईदी की बात कर रहे हैं ना? भाई पहले मैं अपनी जुबान की वजह से बड़ा नुकसान खाया, अभी बड़ा सोच समझ के जो है ना बोलना पड़ता है। अच्छा, बेगम को जो शॉपिंग करानी, हमने देखा है अक्सर सियासतदान जब आते हैं बात करते हैं इस तरह के शोज में, तो कबूल लेते हैं जी हमने भी बैठ के जी पार्लर के बाहर घंटों घंटों वेट किया है और काफी ज्यादा शॉपिंग के लिए हम घूमे फिरे भी हैं। तो आप करवाते हैं उन्हें शॉपिंग, घूमते फिरते हैं घंटों घंटों? इस उम्र में तो हम बेगम के साथ नहीं घूमते, बल्कि उनको पैसे दे देते हैं कि वो अपनी शॉपिंग खुद कर ले। अच्छा, नहीं जिस वक्त उम्र थी, वैसे तो अभी भी है, लेकिन जिस वक्त थी उस वक्त उम्र थी, जवानी में करवाते थे। बिल्कुल गाड़ी में 2-2 घंटे बैठ जाते थे और कहते थे जाके लेकर आओ जो लेकर आना। तो नबील साहब, वैसे फरमाइश फिर घर में खाने का एहतमाम भी होता होगा, तो कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? मेरी कमजोरी है जी लियारी की बिरयानी। और आजकल चूंकि मेरे हलके में जो ये फिशरमैन है ये काफी बड़ी तादाद में, तो मेरा फेवरेट डिश है प्रॉन्स, झींगे की बिरयानी, और वो मैं उनसे ही कहता हूँ वो बनवा के लेकर आते हैं। अच्छा नबील भाई, मुख्तलिफ जमातों में आपकी सबसे बेहतरीन दोस्ती किससे है? अदर देन पीपल्स पार्टी। हाँ, अदर देन पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम से शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम से मेरी दोस्ती कभी नहीं रही, क्योंकि उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है। पीटीआई, नून लीग में अच्छे लोग हैं। नून लीग में ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा साद रफीक है, उनसे दोस्ती है। खुर्रम दस्तगीर से है। खुर्रम दस्तगीर के लिए तो बड़ा मशहूर, आपको कहानी बताऊं तो एक दफा मैं इस्लामाबाद क्लब गया, तो एक बूढ़ी औरत थी, वो आंटी टाइप थी, मिली मुझे, बोला बेटा बैठो। मैं बैठा, चाय मेरे लिए मंगाया। मैंने कहा मतलब आंटी शायद मेरी फैन होगी, चाय भी पिया। बाद में फिर उन्होंने कहा अच्छा बताओ बेटा, ये बताओ कि बेटी कैसी है हमारी। मैंने कहा शायद कोई फैमिली मेंबर होगी। मैंने कहा जी बेटी, कौन सी बेटी की बात कर रही है? मैंने कहा पहली नंबर की, दूसरी नंबर की। कह रहा नहीं वही जो दूसरी भी है, तीसरी है, जो भी है, कैसी है? मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये बताओ गुजरांवाला कब जाओगे? मैंने कहा आंटी मैं गुजरांवाला क्यों जाऊंगा? वो बोला यार तू नहीं यार तो नहीं बोला ओ बेटा तू गुजरांवाला के एमएनए हो ना? मैंने नहीं जी, मैं खुर्रम दस्तगीर नहीं हूँ, मैं कराची का एमएनए हूँ। तो लोगों ने इतना मुझे मिक्सअप किया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो
गुस्सा उन लोगों पर आता है जो कभी कभी कहते हैं यार आपको कहीं देखा है। मैंने कहा अच्छा देखा होगा, आप कहीं अकील टेढ़ी तो नहीं है? मैंने कहा ये दिस इज टू मच नाउ। फिर मैं अपने पेट की तरफ देखता हूँ और अपने जब मैंने कहा नबील यू हैव टू लूज वेट। अगर लोग तो अकील टेढ़ी समझे इसका मतलब यू आर टू फैट। तो ये अकील साहब को तो किस्सा नहीं सुना दिया कहीं आपने ये? हाँ मैंने उसको भी सुना है, वो मेरा पड़ोसी है, बड़ा प्यारा पड़ोसी है। अच्छा, और जमात इस्लामी से आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त हाफिज नहीं मेरे ख्याल से? नहीं दोस्त नहीं है, लेकिन अच्छे मुझे अच्छे लगते हैं हाफिज। अच्छी बॉन्ड नहीं है। अब पीटीआई से आपने नहीं बताया कोई नाम? हंस रहे हैं। बहुत मेहरबानी। अच्छा दूर से सलाम। सही है, हाँ, दूर से सलाम। दूर से सलाम, बहुत मेहरबानी। नबील भाई आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। आपसे ईद का पैगाम हम वतनों को आप क्या देना चाहेंगे, खासतौर पे इस बार? मुल्क के लिए हमें एक होना पड़ेगा और आगे आने वाले दिनों में जो मुझे इतलात है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलने वाला है और पॉलिटिकली भी इस अनसर्टेनिटी से निकलने वाला है। बिल्कुल, अल्लाह करे। इंशाल्लाह आप लोग कौम अवाम जो है ना दुआ करे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो हम सब है, हम पाकिस्तान के वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नबील गबोल साहब, बड़ा मजा आया आपसे बात करके और हमने काफी कोशिश की जी बता दें, कुछ गाना भी गुनगुना दें, लेकिन वो कह रहे हैं अब वो दिन चलेगा। अब वो दिन चलेगा, लेकिन खैर हमारा प्रोग्राम अभी कहीं नहीं जा रहा। हमारा जो शो है ना वो इस गुलदस्ते की तरह है और उसमें हर तरह के फूल हैं और हर तरह की खुशबू है। तो हमने आपकी मुलाकात सेलिब्रिटी से कराई, सियासतदानों से कराई, अदाकारों, फनकारों, मौसीकारों से कराई, तो क्यों ना आज के इस शो में थोड़ा सा यूं करके शायरी का तड़का शायरी, और शायरी भी वो जिसमें मिजाज भी है और नौजवानों में बेहद मकबूल ये शायर हैं। और आजकल की जो कहते हैं ना आपकी रोजमर्रा है परेशानियां, उससे बड़ा रिलेट करती है इनकी शायरी, तो हम सब बड़ा रिलेट करते हैं और महसूस भी होते हैं। तो डॉक्टर ताहिर शहीर आज बाखबर सवेरा के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर, हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम। सदफ कैसी हैं आप? फैसल आप कैसे हैं? और आप अल्लाह का करम। ईद मुबारक सर आपको बहुत बहुत। और कैसी गुजर रही है ईद, जरा बताइए। दिली ईद मुबारक। जी शुक्र है अल्लाह का, बेहतरीन जा रही है। जबरदस्त ईद का दिन होता है, ईद के दिन की गहमा गहमी होती है। कुछ लोग आपसे ईद मिलते हैं आपकी पसलियां हिला देते हैं, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जैसे आपसे बड़े फासले पे रख के आपको कोई होता है ना वो कराहत वाली चीज से जैसे मिल रहे होते हैं। तो हर बंदे का अपना एक अंदाज होता है। लेकिन आपसे तो बड़ा संभल के लोग ईद मिलते होंगे, क्योंकि आप ऐसी बातें कर जाते हैं कि अगले को ये समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो ऐसा इत्तेफाक भी होता है? हाँ वो इंतकाम भी लेते हैं इसके बाद ऐसा। अच्छा ये बताएं जरा, हमारी जो सियासत है ना उसमें बड़ी कड़वाहट आ गई है, थोड़ी सी हमें मिठास की जरूरत है। शायरी मजाहिया शायरी हो, थोड़ा ह्यूमर हो, वो तो उस पर भी बुरा मान जाते हैं। तो जरा आप हमें कुछ सियासत में ऐसा कुछ बताएं, तल्ख बातें ऐसे कह दी जाएं जो बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। मैं आपको जनाब एक कथे से आगाज कर लेता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मंजरनामा क्या है। कि मैं एक आम सा आशिक, ठीक, वो उसकी फुफो का बेटा था। अच्छा, मैं एक आम सा आशिक, वो उसकी फुफो का बेटा था। उन दोनों की शादी मेरे लिए एक 9/11 था। चाहे उससे हर मैदान में आगे था मैं, क्या करता? मेरा फॉर्म था 45, उसका 47 था। क्या बात है, क्या बात है। इससे ज्यादा कंटेम्प्रेरी तो हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा हालात हाजरा वाले मामलात हो नहीं सकते। हमारे सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था कि भाई बड़ी तादाद हो गई है अब ऐसे नौजवानों की जो शादी हो नहीं रही किसी वजह से, या शादी करते हुए वो कतरा रहे हैं लड़के लड़कियां। सो उनके लिए कुछ शायरी में है कुछ ऐसी बात जो जरा उनसे रिलेट कर जाए। उनसे मेरी जो पहली मज़ाहिया नज़म थी ना वो थी इंटरनेशनल कुवारे दी फरियाद। तो कुवारे की फरियाद पंजाबी की नज़म है, वो आपकी नजर कर देता हूँ जी। वो कहता है कि मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुण छेती ना ब्याह क्यों नहीं कर दे। कदी लोग कहते सन गबरू जवान आ, हुण ते ख्याल करो मैं भी इंसान आ। और लम्मिया कहानियां च पै नहीं सकदा, कल्ले अजे आखो भी ते रह नहीं सकदा। और मामे चाचे फुफिया ने सब नू ब्याहता। और मेरी वारी तुसी इस गल नू दबाता।
اور میری گل میرے دل وچ رہ گئی ہے. میری باری سارے نو موت پہ گئی ہے. ہائے واقعی بھی انٹرنیشنل کو آ رہا ہے بیچارہ ہے. وہ جو عید پہ ایک خاص سینیریو ہوتا ہے نا عید سے پہلے جب شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے, خواتین بیگمات جو ہیں پارلر میں ہیں, باہر لائن لگی ہوئی ہے, میاں کبھی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں, کبھی بچوں کو سنبھال رہے ہیں. ان شوہروں کے نام اگر آپ کچھ آج ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو ان کے اوپر تو بڑی طویل نظمیں ہیں. میں آپ کو ایک قطع آخر میں اگر آپ سنا دیتا ہوں, وہ کہ اندھیرے میں کرے گا کیمرہ کیا, حل یہ ہے ورنہ. اندھیرے میں کرے گا کیمرہ کیا, حل یہ ہے ورنہ. تعلق یہ ہمارا باعث تضحیق ہو جائے, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ مت رکھنا, نہ جانے کس گلی سے اپنی ویڈیو لیک ہو جائے. واہ 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 واہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ اور بہت بڑا مزہ آیا. یہ جی جو سرپرائزز ہم نے آپ کے لیے رکھے تھے, اور ہم نے یہ جو فیصل نے بات کہی تھی نا, ہمارا شو ایک گلدستے کی طرح ہے, تو ہم نے کوشش کی کہ جی ذرا اپنی مشکلات پہ حالات پہ تھوڑا سا ہنس لیں تو ہم سب اس سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ تو جی بالکل. اچھا, اب اتنا زیادہ بھی جو ہے نا لافٹر اور اتنا زیادہ بھی چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے بیلنس ہونا چاہیے. ہم ایک بریک لیں, اس کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید گیسٹ ہوں گے, ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. سرپرائزز کا سلسلہ جاری ہے, اور گیسٹ بھی ہمارے ساتھ آج جو عید کے دن جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے اپنے شعبوں سے وابستہ, بڑے ان کے مشہور و معروف نام بھی ہیں اور کام بھی ہیں. تو آج ہمارے شو کا حصہ بننے جا رہے ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے والد مشاہد اللہ, ان کو کون نہیں جانتا, اور جس طریقے سے ان کی شعلہ بیانی تھی, جس طریقے سے وہ اشعار کا سہارا لیا کرتے تھے, جالب صاحب کے شعر پڑھا کرتے تھے, تو کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا, وہ ڈیبیٹ بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھی اور بڑے ہی لائیولی, اور وہی لائیولی پن جو ہے وہ آیا ہے سینیٹر افنان اللہ میں بھی, جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج. تو افنان صاحب, سب سے پہلے السلام علیکم, اور آپ کو بہت بہت عید مبارک. سر وعلیکم السلام جی, آپ لوگوں کو بھی بہت بہت عید مبارک. افنان صاحب یہ بتائیے گا, اب ہم اکثر و بیشتر کیونکہ آپ لوگوں کو تو سیاست اور ٹاک شو میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں, یہ بتائیے گا عید پہ کیا مختلف ہوتا ہے, ایک سیاستدان کی عید اور ایک عام آدمی کی عید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صبح عید کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ گھر آ کے کچھ میٹھا بنا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں. اس کے بعد دوپہر کو جو ہے وہ جنرلی ہم لوگ یہاں تو مہمان ہمارے گھر آتے ہیں پہلے دن, تو جیسے اس دفعہ جو ہے وہ میرے چچا جو ہے ان کی فیملی آئیں گی, تو اس طرح ہم لوگ جو ہے وہ عید مناتے ہیں. پھر شام کو جو ہے میں دوستوں وغیرہ سے ملنے چلا جاتا ہوں. تو ویسے گھر میں کچھ ہاتھ بٹا لیتے ہیں, کچھ کوکنگ سے آپ کو دلچسپی ہے؟ انڈا بنانا, انڈا فرائی کرنا, دال میں بنا لیتا ہوں کیونکہ دال میں کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا, صرف نمک ڈالیں, اور دال آپ خراب کرنا بہت مشکل ہے. آپ کا فیوریٹ انڈا ڈالیں اور دال ابال دیں. فیوریٹ انڈا جو ہے وہ پھینٹ کے ہی کرتا ہوگا, پھینٹ کے. اچھا افضال بھائی, ایک اور چیز ہوتی ہے, اور وہ یہ کہ یہ تو ہم رونا گانا کرتے رہتے ہیں چاند رات کی شاپنگ کا, پھر اس کا ورسز آ جاتا ہے کہ جی ہم تو کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ سے ہم پہ ایک چیز آ جاتی ہے, جو دوپہر میں کھانا, یہ چیز باور کرا دی جاتی ہے, سالن بنا لیا, روٹی باہر سے آئے گی, اب میں جا رہی ہوں تیار ہونے. تو اس کو بھی کاؤنٹر کیا ہے کبھی آپ نے, اور کیا آپ بھی کبھی لگے روٹی کی لائن میں؟ یہ تو بہت دفعہ بہت دفعہ ہوتا رہتا ہے, یہ تو عید کے بغیر بھی ہو جاتا ہے والا کام, لیکن وہ اللہ تعالیٰ اللہ شکر کرے وہ جو آج کل ایپس آ گئی ہیں تو ٹپیکل ہسبینڈ ہے آپ, اس کا تھوڑا فائدہ ہو جاتا یا عید کے اوپر, لیکن جانا بھی پڑ جاتا ہوتا ہے, یا کبھی نہ مل رہا ہو پھر جانا بھی پڑ جاتا ہے. عید کے موقع پہ, عید کے پر مسرت موقع پہ مخالفین کو بھی میسیجز بھیجتے ہیں, اور جب بھیجتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ دیکھیں میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, پی ایم ایل این میں تو ہیں ہی بالکل. تو اس دن پھر میں ان کو مجھے بھی بہت سارے میسیجز آتے ہیں, پھر میں ان کو بھی بھیجتا ہوں. شیر افضل مروت سے جو آپ کا حالیہ انٹریکشن ہوا, دیکھا سب نے, ان کو ویسے میسج کیا آپ نے عید مبارک کا؟ نہیں, ان کو تو نہیں میں نے کیا, میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے. ان کا بھی میسج نہیں آیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ان کا بھی آیا ہوگا, کافی سارے میسیجز آتے ہیں تو میں سارے دیکھ نہیں پاتا. چلیں اپنا افنان بھائی, عید کا موقع ہے, آپ ہمارے توسط سے ان کو عید مبارک کہتے ہیں.
तमाम पीटीआई के बहनों और भाइयों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, प्रोग्राम जबरदस्त कर दिया आपने अफनान भाई। ये बताइएगा कि आपके लिए हमने ये भी सुना था आप ब्लैक बेल्ट भी हैं। जी मैंने ताइक्वांडो जो है वो सीखी हुई है। मैं ब्लैक बेल्ट तक पहुंच नहीं सका था, लेकिन अगर मैं लगा रहता तो मैं पहुंच जाता। मैं काफी सीनियर लेवल तक चला गया था। तो शेर अफजल साहब को इसका इल्म था वैसे जब वो एपिसोड ताइक्वांडो सीखा हुआ है? नहीं, उनको मेरा नहीं ख्याल इल्म था, उनको अब इल्म हो गया बताया होता तो शायद वो मामला मुख्तलिफ तरीके से खेलते। अब तो मुझे यकीन है उनको बहुत अच्छी तरह पता है। अब पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को पता है उन्हें जरूर पता है। अफनान भाई, इस मौके पे हम जरूर याद करना चाहेंगे आपके वालिद को, सर मुशाहिदुल्लाह को, जो कि न सिर्फ एक बहुत जीरत सियासतदान, एक बहुत शोला बयान मुकर्रर, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। हमें ज़रा द अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी बताइए। घर में उनकी शख्सियत कैसे थी, आप लोगों से उनका बर्ताव कैसा था, ईद के हवाले से उनकी कुछ यादें अगर आप हमसे ताज़ा करना चाहें। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा में तशरीफ लाने का। आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद की खुशियां ढेरों मुबारक हो और थैंक यू सो मच। तो ये थे सेनेटर अफनान, और ईद की जो खुशियां हैं वो इसी तरह जारी और सारी हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ना मेकअप को लेके इतना ज्यादा फोकस हो गया है कि जनाब बस मेकअप पुट ऑन कर लो आप अच्छे हो जाएंगे। नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी मैटर करती है। आप कैसे कपड़े कैरी करते हैं, कैसे कलर पहनते हैं, कितना लाइट या कितना डार्क मेकअप करते हैं, सो ये बड़ा मैटर करता है। तो आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, शुरुआत उन्होंने एज ए ब्यूटिशियन की थी, लेकिन उनका सफर बड़ा ही खूबसूरत आगे बना और वो समाजी कारकुन भी हैं। हमने आज इनवाइट किया है मिस मुसर्रत मिसबाह को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोगों को भी मुबारक। यू आर लुकिंग वेरी ग्रेसफुल मैम, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो कैसी गुजर रही है ईद, कैसी गुजरती है ईद पिछले सालों में, इस साल में क्या फर्क महसूस किया आपने? इट्स अ वेरी बिजी डे। घर में क्योंकि मेरे वालदा जो हैं वो ख़ानदान में बड़ी हैं, तो सब उनको मिलने के लिए आते हैं। जब वो आते हैं तो 2 साल पहले तक मेरे वालिद साहब मौजूद थे, तो ज़ाहिर है कि डैडी माँ दोनों जो थे वो ईदियाँ बट रही होती हैं। कोई आता है वो ईदी देता है, ईदी लेता है। सो इट्स अ फन डे, इट्स लाइक जॉय लैंड, यू नो। हमारा घर तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप माशाल्लाह से हमें बताएं, क्योंकि हमने तो मेकअप को समझ लिया बस ये ऐसी खजाने की कुंजी है, मेकअप अप्लाई करो अच्छे लग जाओगे, बट इट्स नॉट द फैक्ट। क्या करें ईद के दिन जो हल्का फुल्का भी लगे, बहुत ज्यादा मेकअप भी ना हो और अच्छे भी लगे। मेकअप लगाना, अपने आप को खूबसूरत बनाना, त्यौहार में ईद, बकरीद, शादी, ब्याह, उसमें सब बच्चियाँ अच्छी लगना चाहती हैं, ख़वातीन अच्छी लगना चाहती हैं। ज़रूर अच्छी लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ऐसे तरीके से उसकी एप्लीकेशन करें और ऐसे तरीके से तैयार हो कि आप खूबसूरत लगे, आपकी ब्यूटी एनहांस हो, बट एट द सेम टाइम ओवर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको मौके की मुनासिबत से, वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तजुर्बों के हिसाब से। अच्छा, छोटी बच्चियों ने शौक बड़ा होता है, वो अम्मा की किट लेके, बड़ी बहन की किट लेके जो कुछ होता है वो अप्लाई कर देती हैं। बाद में हम अपनी वो पिक्चर देखते हैं, हम कहते हैं यार हम कितने बुरे लग रहे थे, लेकिन वो बच्चियां, उनके लिए क्या आप मशवरा देंगी, वो क्या करें? देखिए, ये सारा कुछ जो होता है वो घरों के अंदर ही हो रहा होता है, राइट? मेरी एक तस्वीर थी बचपने की, बिल्कुल मे बी आई वाज 6-7 years old। तो अम्मा की ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने लिपस्टिक लगाई थी और डैडी ने पिक्चर ली थी, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो वो यहाँ तक पूरी लगी हुई थी। सो शौक जो होते हैं बच्चियों को देख कर ही आता है। हमारा काम ये होता है कि हम उनको बताएं कि कितना ज्यादा, कितना कम, कितना अच्छा और कितना बुरा। हर चीज खूबसूरत लगेगी अगर वो बैलेंस होती है। हर चीज अच्छी लगती है, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे सजावट हो, चाहे अपने आप को खूबसूरत बनाना हो। आपको अपने आप को बैलेंस करना। कोई टिप हमें आज आप दे दें कि कैसे वो मेकअप भी ना लगे और मेकअप भी हो? अगर आप खुद ही सब कुछ जानती हैं तो ट्रायल एंड एरर के ऊपर होता है। आपने कुछ लगाया, आपने कहा आई एम नॉट लुकिंग नाइस, तो आप जो है उसको कोई दूसरी चीज़ लगा लेते हैं। बट लाइट से हमेशा डार्क की तरफ जाते हैं। अगर आप थप करके लगा देंगी
اس کو پھر ختم جیسے کرنا. آپ نے نمک کھانے میں زیادہ ڈال جی. دیا تو آپ اسے بعد میں کم نہیں کر سکتے، لیکن کم کو آپ زیادہ کر سکتے. ایگزیکٹلی. سو آپ نے سلولی اینڈ گریجولی بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو بلڈ اپ کرنے کے لیے کم، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کیا بہت سی بچیاں ہیں ان کی اسکن اچھی نہیں ہوتی ہے. اچھی نہیں ہونے سے مطلب یہ ہے کہ گروئنگ ایج میں دانے ہیں ان کے چہرے کے اوپر، یا دانوں کے بعد کے داغ دھبے ہیں. اب وہ اس کو چھپانے کے لیے ایک بہت موٹی تہ لگا لیتی ہے. ٹھیک ہے. بیس یہ مت کریں. یو نو لیٹ اٹ یو ہیو ٹو گرو آؤٹ آف اٹ. نمبر 1 آپ کو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ چاہے ڈاکٹر کا رجوع کریے، آپ بیوٹیشین کے ساتھ بات چیت کریے، لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، اور جو کچھ بھی آپ لگا رہی ہیں. اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے بھائی، کہ اگر گڈھے ہو جاتے ہیں نا منہ پہ، مطلب دانوں کے بعد، ٹھیک ہے، اسکارز ہیں، ڈپنگ ہے، پٹنگ ہے، تو اس کے اوپر کبھی ہائی لائٹر نہیں لگانا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اسکن پہ بیس لگایا اور ہائی لائٹر لگا دیا. ہائی لائٹر اس کو اور پرومیننٹ کر دیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ جو ہے نا سیکھتی ہیں یا دیکھیں. میں کہتی ہوں ہر اچھی بچی جو اچھی بچی لگ رہی ہوتی ہے اس کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ اور ایک عقل. اگر وہ عقل کا استعمال کرے اور آنکھ اس کو دیکھ کے بتا رہی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی اسکن بڑی ڈل ہوتی ہے، ریڈ لپسٹک از دا سولوشن. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ آئی تھنک اٹس دی بیسٹ تھنگ. کیونکہ اگر آپ بیمار بھی ہیں اور آپ لال لپسٹک لگا لیں تو آپ کو کوئی کہے گا نہیں کہ آپ بیمار ہیں. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اور کچھ نہیں مل رہا، مہمان آ گئے، آپ کچن سے باہر نکلی نہیں ہے، کچن کے کونے میں لپسٹک کو شیشہ رکھ لیجئے کہ جاتے ہی فٹافٹ آپ نے لگا لیا. یس، اٹ برائٹنز اپ دا فیس، اٹ برائٹنز آپ کی اپنی جو شخصیت ہوتی ہے ایک دم پرسنالٹی ہاں کھل جاتی ہے. واٹ اباؤٹ دا ہیئر اسٹائلنگ؟ تو یہ بھی ہماری پرسنالٹی کے لیے میٹر کرتے ہیں. اب بلو ڈرائی یہ چیزیں ان کے لیے اگر ٹائم نہ ہو تو کیا ہم پھر اس کے لیے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب کوشش یہ کریں کہ آپ سب سے پہلے تیار ہو جائیں، روز واٹر کو چل کر کے رکھ لیں اور اسپرے کر لیں. آپ کو خوشبو بھی آتی ہے، ٹھنڈے کا احساس بھی ہوتا ہے. یو ایکچولی فیل گڈ آلسو. سو آئی ایم شیور کہ وہ ایسی چیزیں جو کہ بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ مصباح مسرت تھی، اور کیا بات ہے زبردست جی. اور انہی ٹپس کو آپ اپلائی کریں، آپ کی تینوں دن عید کے زبردست گزریں گے. تھینک یو سو مچ میم، تھینک یو سو مچ فار گریسنگ اس. تو اب جو خواتین اس وقت کھانا بنا کے فارغ ہو چکی ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ فریشنڈ اپ، تو اس سے بہتر کوئی ٹپس ہو ہی نہیں سکتی ہیں. تو آپ بھی کچن سے بریک لیں، ہم بھی ایک بریک لیتے ہیں اور دوبارہ واپس آئیں گے. اسٹے میں. تو جی ہم امید کرتے ہیں کہ عید جو ہے وہ آپ بڑی زبردست طریقے سے منا رہے ہوں گے. چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہوں گے، اور گھروں میں جو مرد حضرات ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ اس بار سونے کے لیے کون سا نیا کپڑا بنوایا ہے، تو وہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، وہ نیا جوڑا بناتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. خواتین جو ہیں وہ اس وقت پکا بنا رہی ہوں گی کچن میں، اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ کھانے کا بھی ٹائم ہو جائے گا. لیکن ہم سب تو انجوائے کر رہے ہیں. ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت ابھی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. پبلک ہالیڈیز ہیں لیکن یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ اپنی عید اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے کیسے گزارتے ہیں. سب انسپیکٹر راجہ زاہد گزشتہ 38 برس سے ٹریفک پولیس میں خدمات انجام دے رہے ہیں. جوانوں کے ساتھ ٹریفک کنٹرول کرنے کی اپنی ذمہ داری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. راجہ زاہد عید کے روز دوران ڈیوٹی شہریوں میں پھول اور تحائف تقسیم کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. عوام کی خدمت کے لیے روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. میرے جوان، میرے افسران جو ہیں روڈوں پہ ہوتے ہیں. ہم عید والے دن بھی عید اپنے بچوں سے دور روڈ پہ مناتے ہیں. عید والے دن جیسے گھروں سے یہ بچے نکل آتے ہیں، بائکوں پہ ون ویلنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے افسران بالغ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو عید والے دن تنبیہ کریں یا چالان کریں، ان کو بتائیں. اہلکار چاہے ڈسٹرکٹ پولیس کے ہوں یا ٹریفک پولیس کے، فرض کے جذبے سے سرشار یہ اہلکار اپنی خوشی سے زیادہ عوام کی خوشی اور تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں. عید کے دن جو ٹریفک رواں دواں ہو رہی ہے اس کو اچھی طرح سے رواں دواں کریں. لوگ اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں،
हम भी रोड पे ईद मना रहे हैं। शहरी भी बावर्दी एहलकारों की मेहनत और उनके जज्बे को कदर की निगाह से देखते हैं। मुझे फूल दे के भाई चारे का सबूत दिया कि आप हमारे भाई हैं और इनका मैं बहुत मशहूर हूँ। इनका ये रवैया मुझे बहुत पसंद आया। मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा और वो ईद मिले, मैं भी उनसे ईद मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे वक्त के अंदर वो साल के 12 महीने ड्यूटियां करते हैं, ईद वाले दिन भी ड्यूटियां करते हैं। कराची भर में ईद के रोज ड्यूटी करते पुलिस एहलकार शहरियों से भी मुस्बत रवैये की उम्मीद रखते हैं। ईद के पुरमुसर्रत दिन पर भी ड्यूटी करते ये पुलिस एहलकार भी अपने हैं, इसलिए ये हक रखते हैं कि इनको गले लगाकर कहा जाए कि आपको ईद मुबारक। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। ईद के दिन पता नहीं कैसी रौनक होती है, कैसी बरकत होती है। आप जहाँ जाएं आपको मौसम भी अच्छा लग, चाहे कितनी गर्मी हो मौसम भी अच्छा लग रहा होता है, घर का कोना अच्छा लग रहा होता है, आपके मुल्क का चप्पा चप्पा अच्छा लग रहा होता है। और हम कराची वाले, हमने तो समंदर देखा है, लेकिन जब हम पहाड़ देखते हैं तो हमें वो गाना भी याद आ जाता है कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। अब इस गाने को जो लोग हैं एंजॉय तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन आज जिन्होंने ये गाना गाया है हम उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो शान खान पश्तो के मशहूर सिंगर आज हमारे शो के मेहमान हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं अब बगैर किसी मजीद तारुफ के, क्योंकि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। थैंक यू सो मच शान, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। वालेकुम सलाम सदफ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भी मेरे साथ हैं। कैसे हैं आप? शान ठीक ठाक? फैसल भाई आपको भी बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक आप दोनों को बहुत बहुत मेरी तरफ से। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो शान चले यहीं से हम आगाज करते हैं। आपसे ईद का तो हम पूछेंगे ही, लेकिन गाना तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ऑल्दो कि आपके फादर ने लिखा, उन्होंने गाया भी, लेकिन आपको लगता है कि इसको असल पजीराई जो है वो अभी मिलना शुरू हुई है और इसका असल जो इसके मद्दा हैं वो अब आना शुरू हुआ, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बात इस तरह कि ये गाना जैसे आप लोगों ने बड़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी है तमाम व्यूअर्स को कि मेरे वालिद साहब का था, ये 90s का सॉन्ग था। तो उस पर कैसेट्स का दौर था, डेफिनेटली उस लेवल का सोशल मीडिया रीच नहीं था। तो अब वाकई इसको जो पजीराई है या जो इसका फेम जो हक बनता था इस सॉन्ग का वो अब आना शुरू हुआ है। स्टिल इट्स गोइंग ऑन और माशाल्लाह अभी इसके तकरीबन ऑलमोस्ट 68 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं यूट्यूब पे भी, हालांकि वालिद साहब का गाया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, लोगों ने पसंद किया। बहुत बहुत पजीराई मिल रही है इसे और हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को आज ईद के दिन तोहफा दें और ये गाना जरूर सुने, सुनाएं, इससे आगाज करें। तेरे बिन वीरान है ये रास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, दिल को घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। थैंक यू। क्या बात है। अच्छा, ये इतना जबरदस्त ये गाना है बीइंग अ ट्रैकर। जब भी हम गिलगित जाएं, चित्राल जाएं, नारान की तरफ हो, बाबूसर क्रॉस कर रहे हो, तो या तो गाड़ियों में वो बज रहा होता है गाना, हाँ। या फिर ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो चीज प्ले हो रही होती है। अच्छा शान, जहाँ हम पुरानी यादें भी इसमें ताज़ा कर रहे हैं, तो ईद का मौका है तो बड़ा मिस करते हैं हम। तो जब छोटे थे जिस तरह ईद बनाते थे, अब वो वैसी ईद हमें नहीं लगता, लेकिन हो सकता है बच्चों को ऐसा फील होता हो। तो कोई आपको फर्क लगता है बचपन की ईद और अब की ईद में, क्या फर्क है? जी, ईद के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आप लोगों ने कहा कि ईद तो होती एक खुशी का नाम है ईद, और बाकी मैं भी बहुत खुश होता हूँ। और प्लस मुझे तो चटपटी चीज़ें भी वैसे भी खाना ज़रा शुरू से ही बहुत पसंद है, हालांकि ऑल्दो कि मैंने अपने स्टमक का हाल बहुत ख़राब कर दिया इन चीज़ों की वजह से, दही बल्लेज हो गए और ये इस तरह की चीज़ें। तो मैं तो वैसे ही बहुत खुश होता हूँ कि चलो थोड़ा लाइट खाना और ज़रा चटपटे खाने को मिलते हैं।
प्लस रिश्तेदारों में जो है ना, जब आप उनकी तरफ ईद मिलने जाते हैं, वो एक अलग ही समा होता है और एक बड़ी ही एक अच्छी जो है ना उसकी फील होती है। शान भाई, अब क्योंकि आपका जॉनरा जो है पश्तो गाने, तो मैं चाहूँगा कि ईद है, फेस्टिविटी का मौका है, पाकिस्तान में बहुत से खूबसूरत तरीन पश्तो सॉन्ग्स हैं, आप अपना प्लीज़ कोई फेवरेट हमें सुनाएं। ओ ज़रा जाने नाजी, ओ ज़रा जाने शाल मेरा वाखला में लेता सरजूना, ओ ज़रा जाने शाल मेरा वाखला में लेता सरजूना, ओ ज़रा जाने। फिर जो लड़की का वर्स है वो है कि वो बिस्मिल्लाह जाना नाजी, बिस्मिल्लाह जाना शाल मेरा वाखला में लेता सरजूना, वो बिस्मिल्लाह जाना शाल मेरा वाखला में लेता सरजूना, वो बिस्मिल्लाह जाना। जबरदस्त जबरदस्त। एंड आई मस्ट से कि हमारी जो ज़बानें हैं, मकामी लैंग्वेजेस हैं, कितनी खूबसूरत, मीठी, सुरीली हैं और क्या खूबसूरत धुनें हैं। बिल्कुल। शान भाई, इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। इसी तरह गाते रहें, इसी तरह हमें खुश करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी, तो आज का शो आपको कैसा लगा, आपने फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि हमने बड़ी आपके लिए आपके फीडबैक पर ही डिपेंड करते हुए हमने सारी तैयारी की थी और ऐसे ऐसे सरप्राइज हमने रखे थे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एब्सोल्युटली। तो अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। वो लोग जिनके साथ पिछले साल उनके प्यारे थे, इस साल नहीं है, तो वो लोग जिनके प्यारे अभी भी उनके साथ हैं, इस चीज़ को वर्थ करें, अपनी खुशियां जो हैं वो मनाएं। मर्द हजरात सोएं नहीं आज के दिन, प्लीज़ वो उठें, जागें और अपनी बेगमात का, अपनी वालदाओं का, अपनी बहनों का जाके किचन में हाथ बटाएं, क्योंकि हाथ बटाने से मोहब्बत बढ़ती है और इसी तरह हमारी फेस्टिविटीज जो है उनके रंग अनेक। और जरूरी है कि दूसरों को अपनी ईद में शामिल रखें, उनका भी ख्याल रखें। आज के जमाने में तो इसकी बड़ी अहम जरूरत है। इसी के साथ शेयरिंग इज केयरिंग, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों आपसे अब इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत बहुत ईद मुबारक।